ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କେନ୍ ହିସାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, କେନ୍ତା କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଜାଣିଯିବେ କି ଆପଣମାନେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼। ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗବା ଆପଣମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବା ଲାଗି ହେଲେ ଦେଖୁନ୍, ପହଲା ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲକେ ଯିବେ। ମୋବାଇଲ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଇନୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ବେନିଫିସିଆରୀ NHA.gov.in। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଭଳିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ beneficiary.nha.gov.in ଲେଖିକରି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଲେ କରିଦେବେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବା। ଏଭଳିଆ ଯେତେବେଲେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସୁଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଲକେ ଟିକେ ଆସିବେ। ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟାକି ଅପସନ୍ ଆସିବା ଦେଖୁନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ପୋର୍ଟାଲ PMGAY ବୋଲିକରି ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଇନ ଟଚ୍ କରିଦେବେ, 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଟଚ୍ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ର ଯେତେବେଲେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲବା। ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଯେନ୍ ଇଟା ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ। ଇନ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସୁଛେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ନୀଲି ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ ଯେତେବେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲବା। ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଲାରୁ କହିଦେଉଛେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନେଇ ପାରନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟା ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖି ନେଇ ପାରନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭଟକା ନାଇଁ করবে, ସେଥିଲାଗି পুরা ধ্যান সে ভিডিও দেখুন, ধ্যান সে আপনার বুঝুন, তারপরে আপনার যেনটাকি ডাউনলোড করিপারবে। তার আগর কহিদুছে আপনার ইন 2টা মোবাইল নম্বর আপনার দরকার পড়বা আয়ুষ্মান কার্ডটা ডাউনলোড করবা লাগি। দেখুন গোটে মোবাইল নম্বর হচ্ছে আপনার আধার কার্ডে যে মোবাইল নম্বর রেজিস্টর আছে পহলা সে মোবাইল নম্বর দরকার। 2 নম্বরে আপনার দরকার পড়বা গোটে অলগা মোবাইল নম্বর যেনটাকি আয়ুষ্মান কার্ডে রেজিস্টর করবা লাগি, ডাউনলোড করবা লাগি। রেজিস্টর করি কেবল ডাউনলোড করবা লাগি আপনার আর গোটে মোবাইল নম্বর দরকার। তো এইভাবে আপনার 2টা মোবাইল নম্বর দরকার পড়বা। তো চালুন এভাবে যেতে অপসন খোলবা পহলা ইনো যেনটাকি দেখি পারুথিবে এটা যেন বেনিফিସିଆରୀ ନ ଟଚ୍ ଅଛେ ବେନିଫିସିଆରୀ ନ ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍ ନେଇ କରିବେ। ତାପରେ ଇନ ପହଲା ଏଇ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟା ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ଯାହା ଅଛେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼କେ ସେଇ ହିସାବରେ ଇନ ଦେଇଦେବେ। ଯାହା ବି ଥିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଇନ ଦେବେ। দেখুন ক্যাপচা কোডটা দেই সারলা পরে ইনো আপনার এক্সট্রা মোবাইল নম্বর দেবে। যেন মোবাইল নম্বরটা আপনার দেবে কি সে মোবাইল নম্বর আপনার আধার কার্ডে লিঙ্ক নাই থাকার কথা। ইনো গোটে এক্সট্রা মোবাইল নম্বর দেবে। চালুন দিয়ে দেছে মুই আপনার যেনটাকি লাইভ প্রুফ ডাউনলোড করে দেখে দেছে। দেখুন দেখুন দেদেলে মোবাইল নম্বর তারপরে ভেরিফাই যেন লেখা হয়েছে আপনার ভেরিফাই উপরে ক্লিক করবে। ভেরিফাই উপরে যেতেবেলে আপনার ক্লিক করবে দেখুন আপনার ইনো যেন মোবাইল নম্বর দিয়েছেন সে মোবাইল নম্বরকে গোটে ওটিপি যা ইনো যেন মোবাইল নম্বর দিয়েছেন সে মোবাইল নম্বরকে ওটিপি যা। দেখুন ইনো যেন মোবাইল নম্বর দিয়েছেন সে মোবাইল নম্বরকে ওটিপি গলা, ওটিপি কি আপনার ইনো সবমিট করদেবে। ওটিপি যেন লেখা হয়েছে ওটিপি জায়গায় আপনার দেদেবে। দেদেলা পরে ইনো যেন আর গোটে ক্যাপচা কোড আপনার ভরবাক পড়বা। ইনো যেন ক্যাপচা কোডটা শো করুছে ফির আপনার এই ক্যাপচা কোডকে ইনো যেনটাকি আপনার এইভাবে ভরিদেবে, ফিলअप করদেবে। দেখুন এইভাবে ফিলअप করবে। ফিলअप করদেলে দেখুন লগইন বলি করে আসবা। লগইন উপরে আপনার ক্লিক করবে। লগইন উপরে যেতেলে ক্লিক করুছন ইনো আপনার এইভাবে ইন্টরফেস খুলুছে। ইনো দেখুন স্কিম লেখা হয়েছে। স্কিম নো আপনার PMGAY একা থিবা অলগাটা নেই বদলাবে। তারপরে স্টেট অছে, স্টেট আমার স্টেট হচ্ছে ওড়িশা। আমি ইনো ওড়িশা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে দেখুন ওড়িশা দিয়ে দেবো, স্টেট আমার ওড়িশা দিয়ে দেনা। তারপরে স্কিম স্কিমরে আপনার এটা একা থিবা PMGAY একা থিবা এটা যেনটাকি দেখুন PMGAY দেবে। তারপরে ডিস্ট্রিক্ট আপনার সিলেক্ট করবে। আপনার কেন ডিস্ট্রিক্ট আছে ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দেবে। ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে সারলা পরে ইনো সর্চ বাই যেন লেখা হয়েছে সর্চ বাই নো আপনার আধার নম্বর বলি সর্চ করবে। আধার নম্বর দিয়ে দেবে হ্যাঁ অপসন আসি যাবানো। তারপরে ইনো আপনার আধার নম্বর আপনার দিয়ে দেবে। কেন আধার নম্বর দেবে আপনার রাশন কার্ডে যেন না অছে মনে করুন আপনার ঘরে 3 জন কিংবা 4 জন যদি এড অছন গোটে রাশন কার্ডে যেতে জনকর বি না অছে সেথি ভিতর আপনার যাহার রাশন কার্ডে না অছে যাহারটা বি আপনার ইনো আধার নম্বর দেলে চলবা। 4 জন যদি অছন 4 জন ভিতর যেকୌଣସି ଜଣକରଟା ବି ଆପଣମାନେ ଇନ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଇନ ଦେଇଦେବେ ବୋଲେ ବି ଚଲବା। ଖାଲି ବେନିଫିସିଆରୀ ବୋଲିକି ନାଇଁ ସେ ଆପଣମାନେ ଯାହାରଟା ଦେଲେ ବି ଚଲବା। ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟା ହିଁ ଇନ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। দেখুন আধার নম্বর দিয়ে দেলে তারপরে ইনো ফির আপনার গোটে ক্যাপচা কোড দেবা। সে ক্যাপচা কোডকে আপনার ইনো ফিলअप করবাকে পড়বা। দেখুন এইভাবে ফিলअप করবে। ফিলअप যেতেবেলে করিদেলে দেখুন আপনার এইভাবে আসিযা। सर्च उपरे आपने क्लिक करदेवे। देखुन इन जेन सर्च बटन अच्छे सर्च उपरे क्लिक करबे।
सर्च उपरे जेतेबेले क्लिक करबे देखुन आपनकर बोले इंटरफेस खोलवा तलके देखि पारुथिबे एटा टोटल जेनटा कि आपनकर राशन कार्ड रे केते जन अछन इन टोटल आसीबा देखि पारुथिबे जेते जन अछन सेतेटा ना आसबा इन देखुन देखि पारले इन आपनकर टोटल एड्रेस आसबा एड्रेस देखुन एटा सब देखे नि होय काहे जे बोले यूट्यूब रो गाइडलाइन अछि सेते लगी सब देखे नि होय आपन माने ध्यान दे कर देखुन तारपरे देखुन इन जेनटा कि आपन माने देखि पारुथिबे डाउनलोड बोली को लेखा हिचे देखुन डाउनलोड आपनकर सब जगह रे लेखा हिचे जेते जन अछन सब न आपनकर डाउनलोड लेखबा ठीक अछि आपन माने इन डाउनलोड ऊपर क्लिक करबे देखुन इन डाउनलोड केन क्लिक करबे आपन जेन क्लिक कले भी हेबा आपनकर पाखे जेन आधार कार्ड वर्तमान लगी पाखे अछि आपन जेन जहार ना इन देखुछन तांकर डाउनलोड कार्ड ऊपर जदी टच करूछन बोले तांकर आधार नंबर देबाक पड़बा ऑथेंटिकेट करबाक पड़बा हैला तो सेति लगी आपन माने देखुन आपनकर पाखे वर्तमान लगी जेन आधार कार्ड अछि से आधार कार्ड रे आपन माने डाउनलोड करबे तो इन नाटा शो करूछे आपन जे कोनोसी गुटे जगह रे भी डाउनलोड कले आपन मानकु जेनटा कि ऑप्शन आसबा डाउनलोड ऊपर आपन माने क्लिक करबे ठीक अच्छे चलो डाउनलोड ऊपर क्लिक करदेबे देखुन डाउनलोड ऊपर क्लिक कले इन आपनकर आधार नंबर आसी जिबा इन आपनको ऑथेंटिकेट करबाके पड़बा इन देखु पारथिबे ऑथेंटिकेट मोड भी लेखा हिचे वेरीफाई जेन लेखा हिचे ई वेरीफाई लेखा हिचे देखुन ई वेरीफाई ऊपर आपन माने क्लिक करबे वेरीफाई ऊपर जेते क्लिक करबे देखुन ई भलिया गुटे आसबा आपनकर पढ़बा लागि चाहुछन बोले भी आपन माने पढ़ी पारबे नै तो डायरेक्ट आपन तलके जिबे तलके गला परे देखुन इन जेनटा कि आपनकर देखि पारुथिबे ओटीपी टा भी आसी जिबा इन देखुन जेन टिक मार्क लगाबा बॉक्स अच्छे बॉक्स ऊपर टिक मार्क लगाबे अलाउ कर देबे अलाउ ऊपर क्लिक कले देखुन वेरीफाई जेन कले आपन मानक पाके गुटे मेसेज आसबा ओटीपी आसबा केन नंबर ओटीपी आसबा कि आपन जेन पहला देइछन जेन मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर के भी गुटे ओटीपी आसबा और आपनकर जेन आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक अच्छे से मोबाइल नंबर के भी गुटे ओटीपी आसबा तो इन देखि पारुथिबे दुईटा ऑप्शन देइछे ऑटोमेटिक आधार ओटीपी इन हला आपनकर आधार कार्ड रे जेन मोबाइल नंबर रजिस्टर अच्छे से नंबर के जेनटा आसीचे ओटीपी इन देबे आ पहला जेन मोबाइल नंबर देथिले सेति गुटे ओटीपी जाइछे सेटा आपन माने इन देबे इन मोबाइल ओटीपी लेखा हिचे इन आधार ओटीपी लेखा हिचे देखुन ठीक ये बोले आपन माने देखुन इन जेनटा के दे देबे चलुन इन ओटीपी टा दे देमा जेन ओटीपी टा हिचे देखुन ये ओटीपी टा आसी जाइछे एटा होचे आपनकर आधार रो दे देले तापर इन मोबाइल रो एबे आपन माने देबे जेन मोबाइल नंबर पहला दे करे आपन माने रजिस्टर कले डाउनलोड करबा लागि सेति गुटे ओटीपी आसबा देखुन ई भलिया जेनटा कि ओटीपी टा आसी जाइछे इन दे देबे ठीक अच्छे देखुन दे देले दे देला परे देखुन दे देला परे ओटीपी दुई जगह रे दे देले इन आपनको ऑथेंटिकेट बोली शो करबा ऑथेंटिकेट ऊपर आपनको क्लिक करबा अछि ऑथेंटिकेट ऊपर जेतेला आपन माने क्लिक करबे देखुन आपनकर ई बोले इंटरफेस खुलबा प्रोसेस रे रहबा टिके आपन माने वेट करबे देखुन ई भलिया जेनटा कि आसी जिबा इन शो करबा आपनकर सबु कार्ड इन शो करबा अप्रूव हेचे कि नै टोटल इटा भलिया जेनटा कि शो करबा तारपर इन जेनटा कि डाउनलोड बोली को लेखा आसुचे देखुन डाउनलोड लेखा हिचे तो आपन माने इन जेनटा कि देखुन डाउनलोड ऊपर आपन माने क्लिक करबार अछि डाउनलोड क्लिक करबा आगरु देखुन आपन माने केन केन कार्ड डाउनलोड करबा लागि चाहुछन केते लोकटा टोटल जदी करबा लागि चाहुछन सिलेक्ट ऑल अछि आपन माने सिलेक्ट ऑल ऊपर क्लिक करबे देखुन ए बोले सिलेक्ट ऑल कर देबे आपन माने समस्त कार्ड तो डाउनलोड करबे एखा तो ये बोले सिलेक्ट करबे तापर तलके जिबे बोले इन आपनकर आधार ओटीपी फिंगरप्रिंट आईआरआईएस स्कैन फेस ऑथेंटिकेट दिया हिचे तो आमे मोबाइल रे करूछु बेले आमे जेनटा कि आधार ओटीपी करमा आधार ओटीपी हिसाब रे आधार ओटीपी ऊपर टच करबे तारपरे इन जेनटा कि वेरीफाई लेखा आसबा आपन माने वेरीफाई ऊपर क्लिक करबे ठीक अच्छे देखुन वेरीफाई ऊपर क्लिक कले फिर गुटे एंता आसबा नोटिस टे तापर इन फिर आपन टिक मार्क लगाबे देखुन टिक मार्क लगाबे फिर आपन माने जेनटा कि अलाउ ऊपर क्लिक करबे अलाउ ऊपर जेतेला आपन माने क्लिक करबे देखुन आपनकर आसी जिबा ई भले इंटरफेस खोलबा देखुन प्रोसेस टे रहउचे देखुन ई भले खुली गला परे आपनकर पाके गुटे ओटीपी आसबा दुईटा ओटीपी गुटे आपनकर जेन मोबाइल नंबर देइछन से मोबाइल नंबर भी आसबा आ आपनकर आधार ओटीपी भी आसबा तो आपनकर आधार ओटीपी दे देबे आधार ओटीपी बोले आपनकर जेन मोबाइल नंबर जेन आधार कार्ड रजिस्टर अच्छे से मोबाइल नंबर ओटीपी आसबा दे देबे तापर मोबाइल रे भी गुटे ओटीपी आसबा देखुन जेन मोबाइल नंबर पहला देइछन से मोबाइल नंबर रे गुटे ओटीपी आसबा सेति लगी तो आगरो कहिथिने आपनको डबल डबल दरकार पड़बा बोली मोबाइल नंबर चलुन सिनो भी आसी जाइछे आमे दे देमा देखुन ई भलिया दे देबे ओटीपी टा दे देबे दे देला परे देखुन प्रोसेस रे नेबा प्रोसेस रे नेला परे देखुन ई भलिया जेनटा कि आपन आपनकर कार्ड टा इन शो करबा देखुन तीनटा कार्ड इटा जेनटा मुई देखोछे तीन लोगटा अच्छे तीनटा इन शो करछे ई डाउनलोड ऊपर क्लिक कर देबे बोले ऑटोमेटिक आपनकर डाउनलोड टा हे जाउछे
डाउनलोड उपरे आपण माने क्लिक करदेबे। देखुन ये आपनकर कार्ड डाउनलोड हवा इटा जेनटा कि आपनकर पीडीएफ फाइल ये बोले डाउनलोड हवा आपण माने जेनटा कि ये डाउनलोड करि पारबे। आउ आपण माने जेनटा कि प्रिंट काढी करी आपण माने घरे रखि पारबे। आउ आपनकर जेते बेले काम पड़वा हॉस्पिटल मान के आपण माने कार्डटा नै करी जेनटा कि साहाय्य पाई पारबे।